You can feel right Jesus Christ. You shouldn't know your man so chrono. Obinin se tumi mu ahoɔden mu mani ye ne kasiye mu. Tinada ye sena dum tumi se. Wonfa nkonko tumi no emadum na koa. Na obedi animu kan ewo ye de suade animu. Omam ne matiefo nyina nya emu ntiase. Na botaye nam so ma nanim asem ne ba no enya dwuma na nwie peye emfa ne nkoa ne ne mfra enko dankwa ene wirim. Ne doba Jesus Christ dem. Amen. Amen. Moson for wade akwa sam sede bimponi ene na yesu so yegusu a we de suane so me chia matiefo nyina na ene da yanche ho no de honkonkro de maye no wato din ewo potokasa mu se where is my Anna, where is my Anna? Na kese eya asimbisa nyane tietie wo mu an se Awurade Yesu Kristo busa se na ni dia yede mano no wo hen ni bu a yede mano no e wo hen na kese Kristo ete so no hwate atwa se asisu a ye bu na nimtia akonesa nyina mu including asofo ebinum asempakafo ebinim atiekirefo ebinim etu odi ba wiase dia na kese ase kra edi sede nyame nkonko de maye no ye befa yakenkan nsem de dikan no afri odifo Malaki etie ba akọ ne ntweso ensia ene enson no yenti otumfuo nyankopon anum asem erwade akọ kenkan mame Odifo Malaki nwoma etie ba akọ ne ntweso ensia no tifias masofon eni bia naso yenti o asofo no eni bia enaso so kase eni bia naso kase wo mabuo mani agu bibi so ene no na ekoso owi asese no ti se amma tumia enga Kristo adi je suafo no ene abeto ye no ene ya ma Kristo tumi na yire fi se enipa buyani agu niema bi so ya buyani agu niema bi so ti se amma eniema nyina no twese akiri ne senti amesum kata ewiase so Awurade hu yemabo ye de we be part 1 te Awurade akwa kosoma me obedi na jeni enti ye jasema Kristo ekan wo se wo ba edi na jani na akwa di ni wura eni na akwa soso edi ni wura eni na se ejane me a ti Kristo busa se wono Kristo no se yaja no no a mane die wo hen wo busa se eni die a ye de ma no ene ne wo hen fi se wono ye yaja o Yesu Kristo eye yaja wono na de bogja esom botoye se de Peter kan ye no wosimunim se wamfa ne ma hunu ne ma epro sika na gbete energy mu efri mabrabo hunu ne mu na emom wotene Jesus Christ bogja ne boja din na sombo the precious blood na ne ye se de ne ye boja sombo no to buta se de obadi na janie na akoa di ne wurani no se nyankopon ye yesu ye ja eni dia ye di ma nyankopon anane do ba Jesus Christ no e wo he wonyame busa sem we efrasofo so ebesi asempakafo so adifo so na esene abeduru asafo maso ema ni melima na atuwiase nyina hanuanom se niam ekoso owiase no eyare hosem na kapanisi unim dia onsede se unim ra ontieti amra so nanso na were hosem se asofo na ebu Kristo animtia ewo konesa nyina mu to asoma me na se owura ne me a na se Awurade Nyankopon ayeye wura misuro wo hen so ye di so Kristo ni wo hefa asafrade na o asafo Awurade na wo ka kire ye asofo mu bu ne din anim what asofo a ye bu ne din anim tia na mo bisa se what I say asofo e bu ne din anim tia na ne ba ne si se nso ti fi be ho na de na de na afo be ye sa asofo bu Kristo Yesu din anim tia de a asafo ma be ye den na ti si o mamu a ye be ye den eti nipa wo akontabuo papa. That is why Kristo kasa was a bread with certain frase na frase a ebe frase wo Awurade Nyankopon fie fi se niam ekoso asori fie no adafo no airtime
including asofo adifo se kababu kasa wasi nyema bo kra no a ni ka se ke bodi kra ewo yemu se ahotefo yanso na yenhwe nyema ekoso wenti na ma nyankopon tumi no nyase tumi ni ani ho se Yesu asama meti ase se Kristo Yesu ti said what ye enne enra ene da apem eti tumi a Yesu di ma Peter Paul Stephen Philip mo no sisa yo me ne wo na yasesa eti ne hu awurade Yesu Kristo tumi ni sa no fi se ne wo sofo kra dan ne ho ani ni asafo ma a twempena sofo wo ni asafo ma a twempena de sofo de esi nim se sikapa bone enya akra no kwagye ne hia no eti juma Yesu Kristo suma se bebe di no ti na ye bu Kristo di na nimtia wele kwa suma me na ubisa se na ye busa se etem na ye bu di ani wati adwade Nyankopon akizu ye na wo ka je se ye bu ni di nimtia enipa nya hoden busa se de adwade dem na bu animtia enti apese ye se adwade Nyankopon wonim de koso ana de nipa ye no suma se ya didi nu bone ni ade Bible kata so no Bible se awie bere mu no de ahinta nyina no ebeda adi de wo sum nyina mu no ebepie ohan mu tinne asofo nye kokoduru a ya de ka bone anim eti ye ne ewia sesudifo no ato kese nanso ka Bible me ate ase se esum ne han eni twaka na Bible se ewurutu ama momo ya bonifo no mo be ye de tumi aka nsempa na mana yeyi ye bonifo be de tumi aka nsempa na mana yeyi na alantatu ya oto a obede hurata ya mana yeyi moni wiase sudifo nya na to kase wo ye de no ye bibi na nya beto wo ka ti Edward se ade na mobu mi die ne mutia ye busa se de mu ne bu die ne mutia what the power no ehu akum abra for butia so that's it amaka se de na de kum ho that's it se mu su se ade pron ya ade otumi bu na nimtia amen aduafo no nyame de ekoso no nyina wa hu o enne asofo kranke beda Kristo Yesu ni meni ye ni tumi adie no ya hwe de akwakoye ya hwe de odifa Isaiah kan wo bra eya hwe sem se eto dana metena se din a se ne ka Bible me ati ase sa de bo fiti ase onyame ebo ne me ewo wiase nyina no wo wiye no eduru nipa so de wosomoma ye mo nipa se ye nseso ani Yesu ban so ti ya me ye da to ti dotie na odo nwi nipa no was humi onu ankasa ne nkwa humi ye de bay egu mu the Bible kire se wonyame bo nipa se ne suban so ani ne nseso ti ka Nyankopon hum wo nipa mu na nso so ade na fe kodu se nyame pese ne ma ka ne hum ye mu no ye ko sua bibia na nyame direct ye ko emmoa ho emmoa do ma ho who kind Proverbs chapter 6 no verse 6 no was kwadofo contact ya nchen kokohwe na kwai na hunu nyansa ye mu da se entatia ni tinu adwene no na wo ifa entatia tinu a Bible si yenkonkohwe na kwai a etu onu nim nyansa ototo ne nyina pepepe no entatia tina wai nyanso abuai wo siesie no ho ne bra no pepepe nyansa nyame de man no won sesa no enada sama dane ye ho ani wo da se ne ye niam ensem fata but Yesu asotwen ye beba na aka so odi bonya asotwen ma bo se bonya katua ani wowuo Nyankopon adoma chede ene dankwa enti se ya nya treni ade ade nkwaje bebre no ne yakoye bone a wonyame betwa nipa kase de wonu ani nyuma ye de be atie tienti de Isaiah kan Isaiah chapter 1 verse number 2 no kan verse 2 no bra ne yanko tentem faze awoma etie ya ba kono ntwa so me no kosini mo yensia no tifia asem Israel wire ne asotwen what see Israel wire ne asotwen they say Ghana wire a Christopher wire asofo wire adifo wire asafoma wire and asotwen nyame de yere be e de breye se ye wife Nyankopon obetwen aso fi se wo a wo ya gya no wo bakura yamfom so a yere be wo twe na so wo man mu
che wo mam omanfo ni bi efom abane mra abane yere be etwe naso wo de ase e otwe naso na Awurade Nyankopɔn no abɔ nipa na betena asase so yakom Nyankopɔn mframa no ɛna se yetinya miasɛm so atua wɔn twa so ana oni Awurade Yesu wonya bashabɔne o Kristo nya bashabɔne obetwia so sɛ de yakwan ɛne abrabɔ tie no wɔde ho akatua bɛ ma yɛ pepepe tie nkɔ so e asoro mu ntie eti nyame di adan so se osoro mu ntie asase ya na asase nya so ka so osoro mu ntie na asase nya so odofo asase so ni ba ho na wo so nya land na etita so no ho asem no wo ka nipa atitimu yentie na maya ne emma ama wanyini what wonyame bo nipa nyina kwa adu se wa ye emma ama yanyini ya wo ya to ye na so ene Nyankopɔn na tom tumi so atete ya bedum pempen so wanka se waduro hwe ba bia waduro wo furu am yem na ba ayo na woni ba bia wo ene kakra ko bia bo ho ba bedu sam pempen so yi enne wo furu se sofo hwe dwuma wodie eti ese efata se wo be furu se sofo ese fata se wo furu se wo ye sempakani ese fata se wo be furu se wo ye difo ese fata se wo be furu se wo ye kristoni kristo suna ne yatama to ye ho so ya ne yenim se ndia ba ye mebo a Adrian se Kristo di no ewi asefo na de to Kristo siafo no wo kan Acts chapter 11 no verse 26 no ebra Yesu wu ye wokọ ya chi no na Antiochia fo hwe asuafo no wo mo hwe wo ma bra bo no mo ne ye wo mo kro ye wo mo nti ase wo do e wo mo ntam so mo nyina move together eye Kristo dwuma ode hye wo nsa no wo mo say enkrofo ya bra boyi ese Kristo no a okoye no elebebe nya Kristofo enne me ne omi na tamsa di we ato ye ho so ya mu da se abrabo asuafo no boy mu nya sa di no eno na yeso ebo bia na ti Bible say ne ye say Kristo din e wa mamam ti ne impersonation na dodo no aye ya tete so dem boni agodo a ekoso nya senketo enne be hwa Ghana ha wobatie yesi yakum wei yatwitwa ne hana mokọ yobefi yakum wei yatwitwa ne hakọ eno de yentumi nka o asofo ke no tumi yentumi nka enna na sofo na ebo covid hu dawuro se yenkọ ne nkọ je vaccine edi sofo juma Kristo de hye won wadi hu juma wie ense no ka wie na no metie sofo baako na na asem awoka yaliaba ni abon pa yese nyame ma yadura na Nyankopɔn afa scientist for so e de adura ba vaccine ba ebi mu busa se ade na de sia na vaccine na ba wo sofo wan ko bon pa ye anse Nyankopɔn se wo ma utumi a be sa covid me wa nyame ma scientist for nim de anya sa enti na mi mu da sofo enti Nyankopɔn na de sa nim de na ma sofo nyame na de nim de na ma sa scientist no eno mde vaccine na ba no eno ntia manfo obo a ebinum ewuwo no ye bi nso moja bonto anto na nyame na de sa nimde na ma wo mo tinne Bible kan enna sofo bebre ayira nyame nyansa no fi se wo ma gintiti afi nipa ho na Bible so dua no nam so ayede bay utwa ne proye tinya wanwo fi se de odua no eno na utwa tina ne Bible school enipa nyansa no makoko sua me come what ya say asofudie no eye calling eye ofre yengongo sua tinne nipa ko sua nipa nyansa ene ne tia so dem ne da nipa ti say wo mu a wona sofo wona ka say nyame na ama saa scientist for nyansa ho enom na saa vaccine aba ede so ho mo bonu a ebi mo je bonto onto ano etum se Nyankopɔn na isa mistake me wa hwe boni akoso ne de sofo onwi so beka me wa do beti me ka so obo covid hu dawuro Kristo no a wosoma wo bonu hu dawuro awie etu onim se obi a Kristo so hu mtinum no covid entimi entre ni mu ana diso so amma ya yale ahodo nyina so tumi hey keka mami osoro muntie asase ya so na Awurade Nyankopɔn kasa
Mayani mama what ye mama wanyini na mama won na wamma yɛn so na one dear na nso so ne mma no de wa me so oh ya so na tie Awurade Yesu Kristo ya bɔ no soko wo da se ya na yɛn tie Awurade Nyankopɔn no mu asɛm de nipa hyehyɛ ɛna wiase no wiase sudifo no ka sɛ asɔfo no wiase sudifo no ato kɛsɛ ɛna yɛgye Nyame asɛm no ato akyiri sɛ wiase animonyam nti wiase de bre nti na wɔn na wi di ne bibi kɔɛ maame nka fa so adwene mu sɛ Bible say da ho manipa so be preko owo na chi no atemu o tidwira atemu no na me ka mo ate ase se awo se mo mi se eda Kristo be ji honhom afi onsem no de obefa ekwabone so pɛ na asase so nyina ro be gya ne ho nyina ho ayere bɛyi akɔ won fa bi biere nkita onsem nkɔ de obekɔdi mo ayakɔ ma obɔfo no na obusa se dwuma me de hye wonsa kodi ni sa na kɔso Awurade akɔ nantwie nim ni wura what nantwie mpo nim ni wura na afum ni wura di na afrumu nim ni wura di daka na Israel de na ɔman gan asɔfoɔ adiifo na tabakafo akristofoɔ de oni wo ye nim Awurade Nyankopɔn no man ni ntiase ɔman ni ntiase ɔman ne bonya what wɔman ni bonyafo ɔman ona sudie wɔman a wɔn sudie yɛ duru amumuyɔfo asefoɔ yɛ dipɔnia kɛseɛ ɛnɛ obi fɛn sɔsɔfoɔ yesi wɔ kum nipa ɛde ne hyɛ na sɔre daase ansa na wɔtumi apɛfo me tu yɛ sɔfoɔ bɔnsam agent wɔtwe dɔm de ma bɔnsam yɛ saa nipa dwendwɔn ɔkɔt ti ne Ghana ha no mo obate ku akura we wɔ ha yɛtwitwa ne ho niema akɔ ade kɔ obate ku maami we wɔ ha yɛtwitwa ne ho akɔ ade kɔ ei na wiase nipa de kɔi enipa de wiase kɔi Yesu ba said the nipa wotie bia babu ho akonta politicians adifo asofo ɔkɔtofo enne wontimi nka ti ne wo bibia na wo sɔre ka no kura no yɛtaa no kosoma me wɔman ne bɔnyɛfo ɔma wapro wɔman a wapro wagye Awurade Nyankopɔn na wobu Israel konkon ne nanim wabu Israel konkon ne nanim tia wasan wɔ n'akyi adenti na wɔmmɔ ara what adonom yɛbu Israel konkon ne nanim tia na yɛmu Kristo nanim tia na nyɛ na kɔso yi ti ne da bia metaka asɔfo mo bɛsuro covid yes mo bɛsuro ya na wo bi kura ho no maka bususem se ne Yesu Kristo ho kura na ko no be face mask no obi asa ka to aso Yesu ho ne mu a enko bobo vaccine ne bi mo na mo nkoso mo nka bususem se ba ba hwe ho nko ato dada wakato se be me kwa wie yi a enipa be me ya no ato soro aka bususem Yesu Kristo wono ahomoni hu na mo koto Paul ahomoni hu na mo koto no na nya hwe said ya kwantie no sabepe na nyambe ma yeso aketua alwade akwa yemra Malaki so okay section no acho da bi kwantie se ade na wo momara se mo ko sora te atua yi etre mu no nyina yare wati ti mu no nyina yare na akoma mu nyina ahojo akoma mu no nyina ahojo efri na ya se kosi tire so emudie bia no nipa nyina yɛ pacha sɔfo ni hɔ no mo wɔsi efri tire so kwa de bɛ ekosi na ase sɔfo yɛ pacha odifo yɛ pacha ɔsɛpaka ne yɛ de bɛ pacha na sɔfo ban yɛ de ti efri tire kosi na ase ni nyina yɛ de bɛ pacha to di ba ma ne mu dia ho na ekeka bibi ebio kɔsɔ eprekro ne enso asoaye eprekro ne nsonsoye nko a ni ekretu moja omia just walk away nyina efi nko a boni nkuto ene boni ne mumuyo nko a na ekoso ye Bible kan no omia na wonchechire na wonfa enwo ne jo da bi o amen erwade hu nyamabo ye de part 1 ne behia na nyame bie kwan a yɛde paatu ne bɛba mo sonfo Awurade akɔ asamse na jebi mpɔni sɛ wonya wodi oyi a shefa ma wonua na bre yaduru no so sɛ yɛ ka no korɛ all the truth shall set us free nothing else no korɛ no nko the Bible so ton no korɛ menton Onyankopɔn tenem nkyɛw Kristo ama yɛbɛsa ne mo ahyia bio yɛda mo ase